କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଛି ତାର ପରିବାରକୁ କେବେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲ, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ତିନିଟା ମତେ କହିଦିଅ ତାଙ୍କର ଠିକଣା। तो छुआ छुआ मान को नहीं कौन करियो हैं अले तो तेरी का छुआ मरी जाई छती ना मो मन कहूची मो छुआ केबे मरिनी, तमे मिछ कहूछ। बंची छी हां भारी ज्योतिष एटा पांजे देखि कहूछु ओरे अपगंड गुरु यार छुआ बंची छती नाई गुरु जमपुर चली गलानी ताको टिके बुझा बुझा ताको टिके तम छुआ आर नाई जमपुर सीधा चली गला। तम ठारू सावित्री मध्य छड़ाई आनी थिले सत्यवानर पिंडकू आउ मो मध्य जम ठारू छड़ाई आनिबी मोर भविष्यत मो छुआ तिनिटाको। नाई एमिति हेबो नाई सहीबार सीमा लंघी जाइछि। सत कुह सेनापति महाशय मो छुआ दिला जंगल को चली जाइथिले, कोठी अछंती तमे निश्चय तांकर संधान पाइछ, कहि दियो। सुन ताले सुन तोर गुटाए पुओ दस्यु हे की बुलुछि आउ गुटाए पुओ राजा नीलध्वज पाखरे अछि आउ तोर छोट झियो सीए भी अछि राजा नीलध्वज पाखरे बुझि पारुछि मो कहूथिली बरा सब ठिकଣା तम पाखरे, हेले तू आ पाइबुनी काहे कि तो पुओ झियो को पाइबुनी देखि परिबुनी काहे कि ना मो एठी तोते मारी देबी। अरे शैतान मोर सब शेष कर देइछु। 22 वर्ष पूर्व मते मारी देइछु, आज मु मरी मध्य बंचिबार अभिनय करुछि से छुआंकर मुख देखिबा पाए मते मारी लाभ कोन? मारी दे मो ठिकଣା पाई सारिछि, किए काहाको मारिबो एइठी जणा पड़िबो। हबे मु कोन तोते मारिबी हे निजे तोर मराई की बुलुछु तोते कोन मारिबी? हे राजा अस्तकर्ण तो सिंहासनटा मते देई दे, से राजा मुकुट मो हाथ को देई दे। सिंहासन अधिकार नुह काहे के वीर भग्य वसुंधरी जार बाहुबल अछि से सिंहासन रे बसिबो भले कहूँ सिंहासनटा मते देई दे। तमर कथा उचित सेनापति, वीर भोग्य वसुंधरा एले शैतान भोग्य वसुंधरा नुह, महाराजा ही छे सिंहासनर अधिकारी। मो संतान हाँ शैतान हबे कौन कहलु तू मते मारिबू? अरे गोटे हाथ काटी देइथिली आ गोटे हाथ अछि देखिबू हैं गोटे हाथरे कौन गोटे अंगुली रे श्री कृष्ण गंधमार्धन पर्वत टेकी थिले, मोर तो 5टा अंगुली अछि गोटे हाथरे। सोला शैतान आम राज्य को आसी तू कौन एमिति दुर्नीति करि आसछु? तू मो आखि सामने सदा बेले रहछु, हे तो सदा सर्वदा मो क्षमा करि अछि, तथापि तू मध्य शैतान ऊपर शैतान काम करू अछु। तू आज बंचिबुनी। महाशय आसंतु आपण को स्वागत जणाइबु। आसंतु ए कोन करिवो की किछि नाही, राज्य बेस करिवो आलती करबी बंधापणा करी मत गोटिया हाथ खाली धरबी कोठी बंधापणा करबी कोठी। हां कर 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 बंधा कर कर
କରୁଛ ମାରୁଛ করবে হ্যাঁ তোতে বন্ধা পড়া করিবু পরা হ্যাঁ তোতে পুরা রাজ্য ভেষ করিবু পরা হ্যাঁ। হ্যাঁ বস সেইটি বস বসু রাজ্য ভেষ করিবু বসিবি হ্যাঁ বসিবু সতরে বসি সত্যরে লাইবা ডর লাগুଛି নাই ମୁଁ ବସିବିନି তোতে রাজ্য দরকার পরা নাই বাবা এহাকু কদাপি ছাড়নি এহাকু এমিতি মার নাই 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 সে তা শুনো, আঠ পছ সবু কিছু ভুলি ଯିବ এ পুଅ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ না ଶୁଣ বাবা ଶୁଣ 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 ତୁମର ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ଏ ପାପୀକୁ ମାରି ହାତଟା ଗନ୍ଧାନି ଆ ପାଇଁ ୟାର ଠିକଣା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହିସାବ କିତାବ ବହୁ ଅଛି ଶୁଣ ହେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ହେ ଶୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ଏ ରାଗନି ବା କଥାଟା କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ଶଳା ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଛତିଶଗଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ଏ ରାଜ୍ୟ ଫାଜ୍ୟ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବାବା ଶଳା ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଇ ଇଏ କ'ଣ କୁଲିବୁତି କରିକି ଚଳି ପଛେ ମତେ ଛାଡ଼ିବେ ବୁଝିଲ ହେଁ? କିଛି ନହେଲେ ଇଏ ଟିଟଲା ଗଡ଼କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ିଦେବ? ପଳେଇବି ହଁ ଅନୁରୋଧ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା ଅନୁରୋଧ ଏଇଠି ନାହିଁ କଟକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛି ବାପା ହାତ ଧର ତା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅ ତା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅ ଏ ବାପା ଏ ବାପା ହେଲା ହେଲା ସବୁ ତ ନେଲ ତୁ ଏମିତି ପାପ କରୁଛୁ ସେଇ ପାପର କେବେ କ୍ଷମା ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଅଛୁ ଆବେ! ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଇଏ ସାହସ କରିଛି କିଏ ଗଲା ଏ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋର ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ କେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଥିଲି କେତେ ନେହୁରା କରିଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ଏ ସିଂହାସନ ଦରକାର ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରଖିବି ନାହିଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଉପରକୁ ନାଇଁ, ଯିବା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ନମସ୍କାର ଯାଉଛି ତୋତେ ଏମିତି ଆମେ ମାରିବୁ ତୋଲା ଶୋଳା ତୁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ମାରିବ ଦେହ ହାତ ବଥେଇଲାଣି ଆଉ ମାରନି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ए भाई बेसी मारलानी छाड़ी दियो ए गोड़ हाथ बथैलानी डॉक्टर कहले जी छाड़ी दियो तो जी हां 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଁ ହାତରେ କାମ କରି ଆସୁଛି ये मो मामा थिली କୋଉ ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୋର ହାତ मते କାଟି मारी जगिछ बोली नहीं नहीं भलो कथा मो भाबुଥିଲି 25 वर्ष होला मते मारी जगिछ बा हाथ ରାଜା ରାଜା ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ହାତ ଧର ये नहीं नहीं ହେଲେ ବାବା ହଁ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପାଇଲି ନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ